مكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال وهو في قبره: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني كيشوف مقعد تاعو من النار مقعد من الجنة. لو عصى الله لا كان مقعده من النار، وعندما أطاع الله كان له الحق في مقعده في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه خلف رأسه ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري. كل شيء يسمعه إلا الإنس والجن لا يسمعونه. إذن هذا من أول منازل الآخرة، يعني اليوم الآخر. من هنا كتبدأ لما يوضع الإنسان في قبره. شحال دفنا، شحال كندفنوا اليوم؟ كانت جنازة اونكور. أنتم شفتوا chaque jour le minimum une fois ou deux fois par semaine. إذا لما يوضع الإنسان في قبره يسمع، كترجع له الروح فيسمع قرع نعال، يعني أصحابه وأهله يتولون عنه كيمشيو. فيأتيه الملكان فيسألانه. إذا لا بد الإيمان عن هذا السؤال. إذا شفنا البارحة الإيمان بالملائكة، منهم ملائكة يعني منكر ونكير، واليوم شوفوا يوم الحساب، يوم الآخر، وهو كيبدا من الموت. لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته. هذا هو اليوم الآخر عنده هو في الدنيا. كان يوم الآخر اللي هو غادي يجمع فيه الخلق، تفنى الدنيا. ولكن كل إنسان يموت فهو يومه الآخر، يومه الآخر من الدنيا ويومه الأول من الآخرة. Croire au jour de la résurrection signifie croire à l'interrogatoire dans la tombe devant deux anges chargés de cette mission. يعني كيبدا من هنا، من لا tombe، لأن القبر أول منازل الآخرة. Elle consiste aussi à croire à la résurrection, au rassemblement، يعني يوم الحساب، يوم العرض، ويوم يعرض الناس ويجتمعون فيه de toute la créature devant leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement et à la balance. Il faut croire au jugement et à la balance et au livre. Al-Kutub. Tu'ta al-Kutub. Chacun il aura son livre. Mais chacun de nous, comment il va prendre? Est-ce qu'avec la main droite ou avec la main gauche? فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. كان مجد عارف، ظننت هنا في القرآن تظن بأني متأكد بأنك توجد كنعمل. J'ai travaillé, j'ai cotisé pour ce jour-là, pour le temps. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Il va regretter, mais c'est trop tard. Croire encore à la balance. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Cette balance, où Allah il va peser nos actions
bonne ou mauvaise. Croire encore à Al-Kawthar. Allah, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam une rivière qui s'appelle Al-Kawthar. Sauf les croyants qui vont goûter, alhamdoulilah, qui vont boire de cette rivière. Croire au passage sur le pont, As-Sirat, ou Hadawassai, c'est le plus difficile. Chaque étape est plus difficile que l'autre. Al-Hayat Sa'ba, vous voyez, on a des difficultés dans ce monde, mais Al-Mawtu As'abu minha. Al-Mawtu Sa'b, mais ce qui va venir après, As'abu minha, c'est le qabr. Le qabr Sa'b, ce qui va venir après le qabr, Sa'b encore. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera les gens. فنفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون. صف كل شيء كينوض علاش للحساب. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme à peine déposé dans sa tombe, alors que les siens viennent à peine de le quitter, qu'il entend leur pas sonner encore sur les lieux, dans le cimetière. Voit deux anges se présenter à lui, le faire asseoir et lui poser la question suivante: que penses-tu de cet homme, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant répond: j'atteste qu'il est le serviteur et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira: regarde ta place dans l'enfer qu'Allah a fait changer en une autre au paradis. Par contre, le mécréant ou l'hypocrite, il dira: je n'en sais rien, disait ce que les gens disaient. On lui dira que tu ne sois accordé ni le savoir ni la orientation, puis on le frappe d'un marteau en fer entre les oreilles si fortement qu'il lance un cri entendu par tout l'entourage, sauf les djinns et les êtres humains. Et après la fin du monde, Allah va ressusciter les êtres, كل الخلائق بما فيهم الإنس والجن والحيوان. Et ce jour-là, chacun restera seul avec ses œuvres. Si Amr l'insan badi doit croire à ce moment-là, il reste que lui et ses œuvres. هو العمل ديالو. Si elles étaient bonnes, alors son chemin n'en sera que plus facile. Par contre, si elles étaient mauvaises, alors le chemin n'en sera que plus difficile pour lui. Subhanallah. Ce jour, on soufflera dans la trompette, et les gens surgiront de leur tombe vers le Seigneur de l'univers, Rabb al-Alamin, et seront pieds nus, dénudés, sans le moindre habit et non circoncis. كيوم الخلق الأول وعدا علينا إن كنا فاعلين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. La situation sera tellement terrible que la mère ne se souciera guère de son enfant et ni le fils de son père. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن: فإذا نفخ في الصور، سورة المؤمنون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صافي ما بقاش كيسول النسب، هذا بن عمي، هذا خويا، هذا با هذا. فلا أنساب، قطعت، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ولا يسأل أحد عن أحد. كل يقول نفسي نفسي. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que quand on soufflera dans la trompe, et il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne poseront pas la question. On voit les hommes. Ce jour-là, chacun se suffira de son propre cas.
C'est le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Allah qui dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Chacun est dans son cas. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre. Ce jour-là, le commandement sera à Allah. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ce jour-là, on placera la balance. لا بد الإنسان يؤمن بكل هذه الإتابات. On placera la balance exacte ونضع الموازين القسط. ما كاينش الظلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ce jour-là, on placera la balance exacte où seront pesées les œuvres des créatures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. فَمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. هذا هو الفلاح الحقيقي. Ils seront heureux dans le tas. Et quant à ceux dont la balance est légère, seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer.